Continuamos con monitoreo. Monitoreo utilizando medidores de deformación. Extensómetros o mediciones de punto a punto. Monitoreo de deformaciones. Por ejemplo, en terraplenes sobre suelos blandos o en terraplén de gran altura se colocan platinas de asentamiento. Estas platinas, que generalmente son elementos metálicos o eventualmente elementos plásticos, se colocan a determinada profundidad, se coloca una varilla que se le va colocando extensiones a medida que avanza el terraplén y miden asentamientos de terraplenes y presas. Estas platinas metálicas se instalan dentro del terraplén durante la construcción del mismo. Como vamos a ver en este video. Okay, so today we are putting settlement plates in, and essentially that's the bottom of it. You can see that guy's putting it in now, setting them at a certain elevation. They are just basically little pieces of, well, they're pieces of metal with a rod that stick out, and then they have a little casing that goes around them to protect them. And then essentially what's going to happen is we'll shoot the elevation of that settlement plate where it's at, and then we'll monitor, if the ground's actually settling. So there's Igualmente se pueden instalar celdas de presión, que son unas platinas, pero unas platinas que miden los esfuerzos de compresión en el terraplén, en la presa. Se instala durante la construcción del terraplén, instala estas celdas de presión que le van a permitir a usted tener información de la presión geostática sobre determinado punto en el terraplén o en la presa. En este caso, por ejemplo, en una carrilera, debajo de los elementos del ferrocarril, enterrados en el suelo, se colocan estas celdas de presión para determinar, cuando pasa un tren, cuál es la presión que se ejerce sobre el terreno. Se podían colocar debajo de pavimentos para instrumentar los pavimentos y detectar la magnitud de las cargas que pasan sobre el pavimento. Celdas de presión enterradas en el suelo para medir las presiones en determinado momento. Y monitoreo de grietas. En este caso, monitoreo de grietas en concretos. Gilson's durable and accurate concrete crack monitors offer a precise and easy method of documenting crack movement in concrete masonry pavements and structures. The popular Gilson HM637 standard crack monitor is designed with a range of 20 mm horizontally and 10 mm vertically. The overlapping transparent upper plate is marked with a red crosshair cursor, while the bottom plate grid is marked in millimeters. The top-selling Gilson HM634 Plus crack monitor is made of tamper-resistant clear polycarbonate. Spigots on both plates enable exact measurement to 0.1 millimeter with Gilson's TSA 271 digital calipers. And the Gilson HM635 corner adapter enables the Gilson Plus crack monitor to be used with both inside and outside corners, and with corners that are greater or less than 90 degrees. And the Gilson HM636 cracked width gauge, a durable acrylic gauge
scaled to measure cracks up to 7 millimeters and wider in corners and awkward locations. Other accessories include the Gilson HM639 Economy Crack Comparator, a handy credit card size field reference that is marked with inch and metric scales. The Gilson HM638 Displacement Monitor measures out-of-place movement across a crack, such as a settling or heaving concrete slab. It also measures opening and closings of the crack itself. The vertical displacement range is 0 to 110 millimeters, while the horizontal displacement range is minus 10 millimeters to 50 millimeters. The Gilson HM642 Scratch a Track Motion Monitor provides a clear, continuous graphic record of total relative movement of adjacent surfaces. Whether it is mounted over a crack, joint, or other void, the monitor tracks structural settlement, load-induced deflections, or any other change in relative positioning. Gilson's concrete crack monitors come with instructions and a record sheet to make the Gilson concrete crack monitors the right choice for your concrete determinations. Medidores de grietas. Se instalan en la grieta, generalmente sobre muros, paredes o techos de concreto, y se va monitoreando el desplazamiento en sentido X o en el sentido Y, el desplazamiento con el tiempo de la grieta. Y en esa forma poder tomar decisiones sobre el comportamiento de las edificaciones, en el caso, por ejemplo, de asentamientos. Ahora, hay otros más sencillos, ya no electrónicos, ya no tan de precisión de milímetros, extensómetros, como el que ven ustedes en la figura, extensómetros de madera, en que usted viene permanentemente y mide cómo va ampliándose la grieta y para dónde se está desplazando de manera sencilla y económica. Medidores de desplazamiento de grietas. Hay medidores electrónicos, hay medidores manuales, hay muchísimos tipos de medición de desplazamientos de grietas. Cables. Hay un sistema de cables en el cual hay un cable con como un sistema de polea, en el cual a medida que se va desplazando la grieta va desplazándose el cable y el movimiento del cable nos da a nosotros el desplazamiento de la grieta. Veamos un ejemplo, acá en Santander. La Catedral del Socorro, o sea, la Basílica del municipio del Socorro en Santander, se está asentando y la torre se está inclinando. Ya se ha inclinado aproximadamente 30 centímetros en la parte más alta de la torre en los últimos 10 años. Se tienen unos instrumentos, unos deformímetros de cinturón, unos medidores de la grieta en ciertos puntos de la iglesia y se está monitoreando en forma permanente el desplazamiento de las torres de la iglesia en el municipio del Socorro. Hay un equipo topográfico que mide permanentemente los desplazamientos en los deformímetros, que llamamos deformímetros de cinturón, que son medidores de agrietamiento, medidores de ancho de grieta. Aquí se ve el desplazamiento en el fisurómetro en el sur de la iglesia, que se desplazó más de 1 centímetro, y un fisurómetro en el norte de la iglesia
que se desplazó prácticamente lo mismo. Se mide el desplazamiento de las grietas en forma continua. En este caso, mediante estos movimientos de cinturón que están instalados en la iglesia. Ahora, hay extensómetros mucho más complejos para mayores distancias, midiendo las distancias entre dos puntos fijos. Se instalan dos puntos fijos y se mide permanentemente la distancia entre esos dos puntos fijos por medio de un cable que puede estar comunicado a un data logger. Y en esa forma se miden los desplazamientos, no solamente los de la grieta, sino desplazamientos del coluvión o desplazamientos del deslizamiento, los cuales pueden incluso, mediante un sistema de comunicaciones, tenerlos en tiempo real. Extensómetros de cable. Hablamos de fisurómetros. Hablamos de elementos sencillos de madera. Extensómetros de cable con data logger. Y miren que aquí está el sistema que toma los datos y hay un panel solar. Generalmente esos instrumentos para que trabajen en tiempo real utilizan paneles de energía solar. Se puede hacer en un sondeo para determinar, para reemplazar el inclinómetro. O sea, en vez de inclinómetro, hacemos el sondeo y colocamos un elemento de peso en la parte inferior, un cable, y a medida que se va desplazando la superficie de falla, el cable se va hundiendo y se mide en superficie mediante un sistema automático o un sistema manual. Se van midiendo las deformaciones de ese cable que está metido en el sondeo. Extensómetros de cable en el sondeo. Que funcionan similares a un inclinómetro. No dan la precisión de un inclinómetro, pero siendo mucho más económicos que el inclinómetro, podemos utilizar, hacer varios puntos. Por ejemplo, en deslizamiento, tener 5 puntos. 5 sondeos, y en los sondeos colocamos cables, y en los cables le colocamos unas marcas para saber cómo el cable se está hundiendo dentro del sondeo, y en esa forma tener el desplazamiento de la superficie de falla. Un extensómetro de cable que mide las deformaciones de una superficie de falla a profundidad en un sondeo. Extensómetro en sondeo. Extensómetro de una perforación, incluso podemos tener varios puntos dentro de la misma perforación. Podemos tener varios puntos para monitorear la distancia entre esos puntos. Extensómetros electrónicos que nos estén enviando la información de movimiento en forma permanente, útiles en muros de tierra reforzada, como este extensómetro que están instalando ahí en un muro de tierra reforzada, un muro de tierra mecánicamente estabilizada. Extensómetros para medir las deformaciones de la pared del muro, colocados internamente dentro del terraplén. Extensómetro electrónico. Monitoreo de túneles, monitoreo de perforaciones, monitoreo de fallas geológicas, utilizando extensómetros de cable, extensómetros en perforación, medidores de ancho de grieta, de hilo bigátil. El hilo bigátil tiene la ventaja que nos da deformaciones muy pequeñitas y se instalan en grupos de 3 para tener el movimiento X, Y y Z. Medidores de ancho de grieta de hilo bigátil electrónicos
de ancho de grieta, medidores electrónicos o medidores con cinta. Con cinta y la extensión se está marcando acá en una pequeña pantalla. La pantalla nos va dando la extensión de la cinta. Se colocan en la grieta, se colocan en la zona del túnel y nos permiten detectar desplazamientos. Extensómetro de cinta. Accurate and reliable, the Geocon Ely Model 1610 is the instrument of choice on tunneling jobs throughout the world. The 1610 is designed to measure changes in the distance separating two fixed points, usually in underground openings. In particular, tunnel walls and the roof-floor convergence. Other applications include measurements of the deformation of the Schott Creek tunnel walls used in the new Austrian tunneling method, closure between walls of open cuts, in structures, buildings, and unstable slopes. The tape extensometer has two purposes: to apply a consistent tension to a measuring tape, which has holes punched at regular intervals, and to provide an accurate reading of the distance from the punched hole being used to the eye bolt being used. The 1610 consists of a stainless steel measuring tape with holes punched at regular intervals. This tape is stretched between 2 points on opposite sides of an underground opening. Hooks on the tape, as well as the back end of the extensometer, are used to connect the instrument to installed eye bolts. On the front end of the unit is a locating pin attached to sliding bars that engages with the closest of the holes punched into the tape. The unit may be shortened and tension applied to the tape by winding the tape tensioning handle clockwise. An additional reel handle at the rear of the instrument controls the extension and retraction of the measuring tape. The ease of which the tape can be wound onto the spool is controlled by a set screw at the bottom of the unit. Should the reel handle tension become too tight or loose, minor adjustments can be made with a hex wrench. The face of the instrument has the gauge digital readout. The green and red indicator lights allow the operator to correctly tension the measuring tape. It is recommended that one of the following 3 anchor points be used: a groutable anchor, which is essentially a 3/4 inch piece of rebar with an eye bolt threaded into the end, an expanding wedge anchor, or a weldable anchor that may be spot welded to steel supports. The Model 1610 requires 2 batteries. A 9-volt battery powers the red and green indicator lights. This battery should be replaced at least once a year and removed if the unit is to be stored for any length of time. The digital gauge readout is powered by a Model LR44 coin-type battery. This battery automatically shuts the gauge off if not used for 5 minutes. A low battery is indicated by the readout flashing on and off. The faceplate of the 1610 must be removed to replace this battery. Before beginning a set of readings, be sure to note the serial numbers of the gauge and the tape to be used. It is also critical to note the ambient temperature at the location to be measured. This table shows the effect of temperature on readings taken. Corrections for increasing temperatures must be added, while corrections for decreasing temperatures are subtracted. This equation can be used for all distances d and temperature T. Before starting any measurements, make sure the display reads 0 millimeters or inches with the tensioning handle turned fully clockwise to its stop. If the gauge does not show 0, press the 0 button located below the gauge readout window. It is important to periodically check the 0 reading, especially at the start of each set of measurements.
Zero stability control points should be established by installing 2 eye bolts on a stable structure whose dimensions do not change. Preferably, readings taken between these 2 points would be taken before each measurement survey to ensure the self-length of the tape extensometer does not change over time. An aluminum framework such as this, kept in a stable temperature environment, can be used as a control. The stable control points are also useful for taking practice readings. After attaching the tape hook and the instrument into the anchor points, place the nearest punched hole on the measuring tape over the locating pin and secure it by sliding the brass tape holding latch all the way over the tape and pin. Turn the tape tensioning handle clockwise until one or both of the indicator lights come on. Turn the tensioning handle clockwise in small increments until only the green indicator light stays on when the instrument is at rest and untouched. Place a finger under the tape in front of the instrument. Gently lift the tape to ease the tension being applied. The green indicator light should go off. Removing the finger will cause the green indicator to illuminate again. If the green indicator light stays off, turn the tensioning handle in the clockwise direction to reapply enough tension for the green indicator light to go on and off with gentle lifting and releasing to the tape with your finger. The tape is now correctly tensioned. If the red indicator light comes on, the tape is over-tensioned. In this case, turn the tensioning handle anti-clockwise, then gently begin turning the handle clockwise until one or both indicators light. Back the tensioning handle off until both lights go off. When you are satisfied the tape has been properly tensioned, take a reading on the digital gauge. Twisting the unit to see the gauge has no effect on the readout as long as the tensioning handle is not moved. The total distance between the eye bolts used equals the sum of the distance along the tape as shown by the punched hole used, plus the digital gauge reading, plus any corrections that must be made to compensate for temperature variations. After taking a reading, turn the tensioning handle anti-clockwise until the sliding bars are extended enough to remove the locating pin from the tape. Tapes may be changed by holding the tape and turning the tape reel handle anti-clockwise to unscrew the handle. Remove the tape reel spindle and the tape may be removed and replaced. It is important to take new baseline readings when changing out a tape, as there may be minor differences between tapes. Periodically reel the tape in while passing it through an oily cloth to lubricate and remove any dirt or moisture. Reaching high-level anchor points is easier with the optional hook manipulator. The starter kit is 1.5 meters long and makes it possible for an average-sized person to reach the roof of a 3.85 meter diameter tunnel. Extension rods for the manipulator are available. The Geocon Ely tape extensometer, with its accuracy and reliability, is the instrument of choice in tunneling jobs throughout the world. The Model 1610 from Geocon, the world. En los medidores de cinta se colocan unos ganchos, típicamente en túneles, al lado y lado de la pared del túnel, unos ganchos permanentes, y se viene cada determinado número de días con el medidor de cinta, se enganchan los medidores de cinta en los ganchos, se manipula y se mide la deformación. Se mide la distancia, y la distancia nos permite determinar la deformación. Extensómetros de cinta. También hay extensómetros de medidores con tubo. Usted ancla dos tubos, coloca el tubo, ancla dos elementos, perdón, coloca un tubo entre los dos elementos y va midiendo las deformaciones en ese tubo. Y también hay extensómetros láser.
The pivot laser extensometer from RST Instruments is a portable device used to measure distance between two or more reference points fixed into an excavation surface or structure. It is ideal for areas where repeated precise measurements are required. The pivot laser extensometer is used for convergence and dilation monitoring of tunnels or underground workings and can be used for infrastructure and mining applications. The target and the anchor are grouted into the wall. The anchor should be at an easy to access height. When taking readings, the pivot laser extensometer is attached to the anchor. The laser is then pointed to each target in that section and a reading is taken. An internal tilt meter measures the angle for calculation of vertical and horizontal components. Its range is from 1.5 meters to 50 meters and has an accuracy of 1 millimeter at 30 meter distance. Readings are taken with the ultra rugged Field PC2 with Bluetooth connection to the laser and the supplied software. The laser measures the distance between the target and itself and the angle. The main benefits of the pivot laser extensometer over a tape extensometer are quicker, less cumbersome readings, which greatly reduces labor costs. The targets only have to be accessed at the time of initial installation rather than at every reading, which you would need to do with a tape extensometer. It eliminates the need for lifting equipment every time you take a reading. The tunnel does not need to be shut down to take readings. This benefits productivity compared to using a tape extensometer, which typically requires the tunnel to be shut down to take readings. Thank you for watching. More information can be found at rstinstruments.com. Viene la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Un extensómetro de cable para medir distancias entre dos puntos en forma repetitiva y poder determinar desplazamientos? ¿Un sistema de cinta? ¿Un sistema de cable? ¿Un sistema láser? Depende de la disponibilidad del equipo y depende de lo que el ingeniero, la precisión del ingeniero y la forma como usted vaya trabajando. Hay otro tipo de equipos, otro tipo de instrumentos, como los tensiómetros para hacer los expansivos. Se coloca el tensiómetro y nos puede medir, nos permite determinar cuál es la succión del suelo para tenerlo en cuenta para determinar su potencial de expansión. Instrumentos. Instrumentos que tenemos disponibles los ingenieros o técnicos para medir deformaciones en grietas, desplazamientos de deslizamientos, desplazamientos en túneles. Instrumentos que tenemos que aprender a utilizar y tenemos que aprender a conocer para tomar decisiones